اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक कारी और हाफिज कुल्ल कुरान, जवान और मकबूल फेमस कारी जिनका ताल्लुक़ तुर्की से है, जनाब हाफिज मुस्तफ़ा तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। चलिए पहले इनसे सलाम दुआ हो जाए, फिर इनकी तिलावत से प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ असातिज़े मोहतरम, यहाँ मौजूद नाजरीन और जो हजरात टीवी पर हमें देख रहे हैं उनकी खिदमत में। और माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। बहुत शुक्रिया। मेरे उन दोस्तों का सलाम भी कबूल कीजिए जो आपको पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। परवरदिगार कबूल करे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। सलामत। चलिए हम तैयार हैं कि हाफिज मुस्तफ़ा की तिलावत सुनी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमान या रहीम या रब या रब। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नात। كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا منهم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. الله أكبر. لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ياك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حافظ ما شاء الله. قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله حافظ ما شاء الله. خالدين فيها. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات
خالدين فيها. اللهم ارزقنا يا رب. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله عليك. الله يرزقك. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله نعم. الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارزقنا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر. مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. نعم. اي والله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا الله أكبر. ما شاء الله حافظ، ما شاء الله. نعم. الله ما شاء الله حافظ. الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يوحى إلي. يا سلام حسنين. يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله الله الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء قل الله. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله، ما شاء الله. كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فمن كان يرجو لقاء
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. فمن كان يرجو لقاء ربه قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله 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 أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر. ما شاء الله حافظ، ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللهم اجعلنا منهم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم نعم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. हसनैन अपने पूरे वजद में है, हसनैन को भी तिलावत करनी है. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. أحسنت حامد. الله أكبر. أحسنت. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما شاء الله يا حافظ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أحسنت. ألم يجدك يتيما فآوى. الله أحسنت ما شاء الله أحسنت. ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر. ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر ما شاء الله حافظ. فأما اليتيم فلا تقهر. نعم. وأما السائل فلا تنهر. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم
أحسنت حافظ. اللهم ارزقنا من الكوثر. آمين آمين. فصل لربك وانحر. أي والله. نعم. أحسنت. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह. बहुत शुक्रिया. एक फजीलत बहुत मारूफ है सूरह कहफ की आखिरी आयत की, जिसकी तलावत की है. ये आयत कहते हैं आजमूदा है, अगर सोने से पहले तलावत कर ली जाए नमाज शब के लिए इंसान बेदार हो जाएगा. अच्छा, यानी जागने के लिए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घड़ी वाला नहीं अलार्म वगैरह कुछ नहीं, बस इल्म व यकीन हो इस आयत के माना पर. जी. यकीन, दिल से यकीन हो. मैं इसका एक अहम हिस्सा यहाँ इख्तिसार से बयान करता हूँ. आखिर में है वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, यानी किसी को भी अल्लाह की इबादत में शरीक न बनाओ. कहा जाता है भला मोमिन भी मुशरिक हो सकता है. कुरान सूरह यूसुफ में कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, ज़्यादातर मोमिन मुशरिक हैं. यानी क्या? सवाल हुआ, फरमाया जब आदमी कहता है लौला फलानुन लहलक, अगर फला ना होता मैं हलाक हो जाता, वलौला फलानुन लवायाली, अगर वो ना होता तो मेरा घर बिखर जाता, घर बर्बाद हो जाता, अगर फला ना होता तो ऐसा होता, अगर फला इस चीज़ को फला आदमी से ले रहा है, यानी इस नेमत को तो क्या कहेंगे? फरमाया इस तरह कहो. देखिए बहुत अहम तौहीदी बात है. जब आदमी दिल से इस तरह कहे तौहीद आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर जाती है. फरमाया कहो वलौला अन्नल्लाह मन्ना अलैया बिफुलानिन लहलक. अच्छा, अगर अल्लाह मुझ पर एहसान न करता, इस नेमत को इस ज़रिए से मुझे अता किया, यानी अल्लाह ने दिया, तो मैं हलाक हो जाता. जी, तो हाज अहमद आगा अभी तिलावत करेंगे. हमें मालूम होना चाहिए कि मुअल्लिम कुरान कौन है. अर्रहमान अल्लमल कुरान. जी, रहमान मुअल्लिम कुरान है, अल्लाह मुअल्लिम कुरान है. लेकिन मुझे एहतराम करना है इस मखलूक का, चूँकि मैं इसी ज़रिए से कुरान सीख रहा हूँ. ये बहुत अहम है कि हम दिल में ये तौहीदी बात रखें कि अल्लाह ने एहसान किया कि अहमद आगा के ज़रिए हमें कुरान सिखाया. अगर हम ये कहें कि फ़लाँ ना होता तो मेरा काम ना बनता, मैं तो बर्बाद हो गया होता, तो ये गलत सोच है. इसका मतलब ये है कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का कोई किरदार ही नहीं है. शुक्रिया. अल्लाहु अकबर. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपका नाम हाफिज है या हाफिज हैं आप? जी हाँ. या हाफिज हैं या मुहाफिज? ये कैसी गुफ्तगू है भाई. अल हाफिज अल कुरान अल करीम. जी हाँ. आपका नाम हाफिज मुस्तफ़ा है? जी हाँ, मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा, खुश आमदीद, मरहबा. अरबी बोल लेते हैं? जी. फारसी आती है? जनाब फारसी बोलें, तर्जुमा हो जाएगा. इंग्लिश? नहीं, फारसी. जी हाँ. आप इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन मुझे नहीं आती. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुर्की में हमेशा जो भी हिफ्ज़ करता है उसको हाफिज कहा जाता है, ये उन्वान दिया जाता है उसे? दर हकीकत तुर्की में ये बहुत अहम है कि कोई हाफिज कुरान हो. उसके लिए ये बड़ी इज्जत और फ़ख्र की बात होती है, और उसके साथ कुरान की तरतील या तिलावत करना भी बहुत अहम है. जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, उसे कहा जाता है हाफिज मुस्तफ़ा. अहसंत. इराक़ में भी पुराने ज़माने में ऐसे ही कहते थे. अल हाफिज़ खलील इस्माइल, अल हाफिज़ मेहदी, अल हाफिज़, यानी हाफिज़ भी है, कारी भी है, उस्ताद भी है और मुजीज़ भी है. जैसे मुकरी. जी, मुकरी. जी, मुकरी उसे कहते हैं जो पढ़ाता भी है और तिलावत भी करता है, कारी भी. अगर मुमकिन हो तो हाफिज साहब हमें कुछ रस्म तुर्की की बताएं, ख़ास तौर पर रमज़ान की रातों की. दिलचस्प होगा. जब कोई शख्स हाफिज भी हो, कारी भी हो, तो नाम के साथ अल हाफिज लगाया जाता है, और ये उनके यहाँ बहुत मोहतरम समझा जाता है. ख़त्म कुरान जो रोज़ाना में अंजाम पाता है, और ये उनके लिए बहुत अहम है कि हर बड़े प्रोग्राम की इब्तिदा तुर्की में कुरान की तिलावत से होती है. ये उनके यहाँ ख़ास रवायत है. माह मुबारक रमज़ान. हमारा प्रोग्राम महफिल कैसा लगा?
میں جانتا ہوں ترکی میں اسے بہت دیکھا گیا ہے، لیکن آپ کی اپنی رائے محفل کے بارے میں کیا ہے؟ محفل اتنا خوبصورت پروگرام، اتنا بہترین پیش کیا گیا ہے ٹیلی کاسٹ کہ ہوتا ہے یہ صرف ترکی میں نہیں بلکہ یہ عالمی لیول کا شو بن چکا ہے میری نظر میں۔ ترکی میں تو اس کے بہت زیادہ فین ہیں اور قرآن کو واقعی بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ترکی میں ایک رات قرآنی محفل تھی، خاص مہمان تھے استاد ابو القاسمی، لیکن میں دروازے پر کھڑا رہا، اندر ہی نہیں جانے دیا گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیا کہا تھا آج احمد جناب مصطفیٰ نے؟ سامسون شہر میں ایک پروگرام تھا، میں تھا 10-11 سال کا، شاید 12 سال، اندر نہیں پہنچ سکا، دروازہ بند ہو گیا، میں ساری رات روتا رہا۔ تو اس کا آپ سے کیا ربط ہے؟ مجھے اس پروگرام میں تلاوت کرنی تھی۔ ہاں وہ آئے تھے آپ کی تلاوت چلو سننے۔ تمہارا نقصان نہیں ہوا۔ جناب حافظ مصطفیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور ایک بات عرض کر دوں، یہ محترمہ جو یہاں موجود ہیں وہ اہلیہ ہیں جناب حافظ مصطفیٰ کی جو ایرانی ہیں۔ برائے مہربانی کھڑی ہو جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، آپ سب ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جناب حافظ مصطفیٰ کے اعزاز میں شکریہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے بھی سلام۔ آپ جو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ عظیم آیا صوفیہ مسجد ہے استنبول کی۔ دنیا میں اس کا کوئی دوسرا نمونہ مشکل ہے، اتنی بڑی، اور پورا استنبول ایسی ہی بڑی بڑی مساجد سے بھرا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ یہ عثمانیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی اور یہ شہر حقیقتاً ایک اسلامی شہر تھا استنبول، لیکن ایک سازش بھی ہوئی تقریباً اسی دور میں ترکی میں بھی اور ایران میں بھی۔ البتہ ایران محفوظ رہا ایک وجہ سے، ترکی میں رسم الخط بدل دیا گیا۔ آج سے تقریباً 80-90 برس پہلے، میں نام نہیں لوں گا شخصیات کا، یہاں تک کہ اذان بھی عربی میں نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں رضا شاہ کے زمانے میں بھی رسم الخط بدلنے کی کوشش ہوئی لیکن مکمل نہیں بدل سکے۔ ترکی میں چونکہ رسم الخط بدل گیا، آہستہ آہستہ نسلیں قرآن پڑھنا بھول گئیں، کیونکہ ان کی تحریر ہی بدل گئی تھی، ان کا رسم الخط ہی بدل گیا تھا۔ میں خود ترکی گیا ہوں، قبرستانوں میں آج بھی فارسی میں لکھے ہوئے سنگ لحد موجود ہیں۔ جوان مجھ سے پوچھتے تھے یہ کیا لکھا ہے، یعنی اپنے بڑے بزرگوں کی قبریں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نسلاً بعد نسلین جیسے جیسے زبان اور رسم الخط بدلا ویسے ویسے سب کچھ بدل گیا، اور پھر یہی آیا صوفیہ مسجد، یہ مسجد میوزیم بن گئی ہے تقریباً، اور یہی حال باقی مساجد کا بھی ہوا، نسل بدل گئی۔ اور یہی کام رضا خان کے زمانے میں ایران میں بھی ہونے والا تھا۔ ایک بہانہ بنایا گیا کچھ نام نہاد روشن فکروں کے ساتھ، جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی لوگ جو اگر ایران نہ ہو تو میرا جسم بھی نہ ہو کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا رسم الخط فارسی بدلنا ہوگا، لاطینی لکھائی آئے، عجیب و غریب دلیلیں، چھپائی آسان ہے، ٹائپ آسان ہے، پڑھنا یوں ہے، لکھنا یوں ہے۔ کون کھڑا ہوا اس سازش کے مقابلے میں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اعلان کیا، فرمایا جب تک میں زندہ ہوں رسم الخط ہرگز تبدیل نہیں ہونے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں رسم الخط نہیں بدلنے دوں گا۔ اور اسی طرح یہ رسم الخط محفوظ رہا، اسی کی وجہ سے آج ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے پاکستان نے اپنا رسم الخط نہیں بدلا، یہی وجہ ہے کہ اب بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترکی میں لوگوں کو دوبارہ بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا، کتنی مشقت سے اس رسم الخط کو پڑھنا سیکھیں تاکہ قرآن پڑھ سکیں، تاکہ اصل میں قرآن کا متن پڑھ سکیں۔ دیکھیے ایک باقاعدہ سازش تھی، ترکی میں پوری طرح کامیاب ہو گئی اور سچ میں نسلوں کو قرآن سے جدا کر دیا۔ ایران میں بھی کچھ نام نہاد روشن فکروں نے یہی کوشش کی، لیکن الحمدللہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے ہونے نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی میں تاکید کروں گا، ہمیں ضرورت ہے جناب رسالت، سعدی کو پڑھیں، حافظ کو پڑھیں، اپنے ادیبوں کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، عربی سیکھیں، زبان مضبوط کریں، زبان پر مسلط ہوں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں میسج بھی لوگ ویسے ہی لکھ رہے ہیں جیسے بولتے ہیں، ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، یعنی زبان کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، متن قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب اسی عظیم شخصیت کی برکت ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں اور شکر گزار ہیں ان تمام علماء کے جنہوں نے ہماری قومیت اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے زحمتیں کی، مشقتیں اٹھائیں۔ آئے سب مل کر ان کی بلند روحوں کو ہدیہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و